అందరికీ శ్రావణ మంగళవారం శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఒక కవచం గురించి ప్రస్తావించబోతున్నాం. ఇది స్తోత్రనిధిలో ఉన్నది. అస్య శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచ మంత్రస్య బ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః महालक्ष्मीर्देवता श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः. इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते. श्री गुरु उवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं. ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुज. घ्राणं पातु वरारोह जिह्वमाम्नायारूपिणी. मुखं पातु महालक्ष्मी कण्ठं वैकुण्ठवासिनी. स्कन्दौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी. बाहू द्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना. वक्षः पातु च श्रीदेवी हृदयं हरिसुन्दरी. कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका. कटिं च पातु वाराही शक्तिनी देवदेवता. ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी. इंदिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्त नमस्कृता. नखान् तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी. ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः. ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये. कवचेनावृताङ्गानां जननां जयदा सदा. मातेव सर्वसुखदा भवत्वमरेश्वरी. भूया सिद्धिमावाप्नोति पूर्वोक्तं. ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा. एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं. या पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान् कामानवाप्नुयात्. इति श्री ब्रह्मपुराणे इंद्रोपदिष्टं श्री महालक्ष्मी कवचं समाप्तं. जय लक्ष्मी देव्यै नमः.